माटी सबुबेले माँ ही होता है। आजिर ई भिडियो मोर मन कथा अनेक किछि शेयर करछि। आशा करछि मोर प्रिय भाई भौणी मानकर मन को खूब छुईब। गुड मॉर्निंग। पुणी आउ गोटे सुंदर सकाळ आपण समस्त को स्वागत। सुंदर सकाळ मन मोर उदास कहीं आपण मैंने जानिथिबे ए वर्षा मेघुआ पाग मते मुटे भल लागेनी। तो जहाँ भी हो भल न लगे भी कौन हम बंचापी तो हम देह माने मोर देह जेहेतु एते खराब तो मु काढ़ा टे बनई रूपाली की टे देदी। रूपाली मोहर तो हंस देखते से काढ़ाटा को लेकिन बहुत हंसिकी खाई मु ठंडा होती मत एत गरम रही काढ़ाटा मुझे समय पर खाइबी। तो मो डाइनिंग टेबुल रे रखी कलमी शाग जे मु पानी रे माने बुड़ेकी रखी बंचब कि नहीं देखिए देखला बेलू पत्र सब सुंदर सुंदर गजेलानी। तो आपण मैंने आउ डेरी करेंगे कहीं एमती करी भी शाग खाई पारे। मु अल्प ट्राए करूँ निहाती पत्र गुड़ा तो देखिकी जानीपारे आपण मैंने मोर शाग हो गलानी आउ किछि दिन पर मु खाइबी। तो देह तो मु कही मोर खराब बोली बहुत खराब माने देह हाथ बथा 2 दिन ज्वर रे भोगिली 3 दिन टिके देह माने ज्वर नहीं किंतु देह रे कौनसी एनर्जी भी नहीं। आउ किछि मेडिसिन आनिक मोर जा देइतिला मु ताको खाइछि किंतु असुस्थ अछि। मनटा भी सेते भल नहीं किंतु माने मोर तो मन भल नहीं कहले चलिबनी। मते समस्त को देखिया पाई हबो 3टी झियों को संभालिया पाई हबो। तेणु ठाकुर को चाहिए टिके प्रार्थना कली जे मते एतिकी शक्ति दियो जिमती आमे खाइबी आज दिनटी बंची पारू। तो ठाकुर तो आशीर्वाद रही देखा आज चलतु आज मुई कष्ट भितर केते कौन काम करछि आपण माने मो साथी रुहतु आ देखा चलतु। बाप रे बाप वर्षा हेउथिला सेटा कम पड़ला। एई बारे आरंभ है जोरसोर बिजु घड़घड़ी। मो छुआ माने सुरक्षित रहिबा पाई मु चारिआडे काच कबाट लगे देछि। आउ सान झियो को डाकी देछि से ब्रश कलानी पाठ पढ़िबो 7टा पाखा पाखी हेलानी टाइम उठी पड़ कहला बेलू सी कहूँ मो भिडियो कहीं करछ समस्ते देखि नेबे मु एते लेट रे उठिछि बोली। आउ जी पाठ न पढ़े से गुटे बिजु घड़घड़ी धड़ासकिना उठिकी बस पड़ला। डर उठिकी बस पड़छि से ता जीवन प्रति भारी डर काले पड़ी केटी किस हो सी निजको सुरक्षित रखापी तार जहाँ भी हो उठिकी बसी पड़ी जे तार ये गुड़ गुड़ा देखी पारे ठाकुर पाद केमती न चलिकी पूरा माने गुड़ गुड़ा पूरा प्लेन होता कौच कुमकुम कुमकुम तू उठी पड़लु जे किसी न कहीकि हाथ बढ़ेदेली सी हाथ बढ़ेदेला तार मोर साथी सारा जीवन एटा सी मत कहीदेला। तो चलतु आगु को आगेबा कौन हो सब। पुणी चली आसली रोषे घर को। रोषे घरे आलू सिझाई बसईदेली प्रेसर कुकर आउ टिके बादाम भाजियापाई देछि। ताहले आपण माने जानी पारथुबे आज होची दशार आयोजनटा हेछि। तो बिरी चाउल राति रे बाटी देइथिली। वर्तमान दशा पाई आलू मसला मोर हो गला रेडी। आउ एपटे देखो फ्रिज रे अनेक क्षीर जमी जाइतिला। तो मु ताको कोन करी फ्रिज रे जागा माने आउ कोनोसी जिंस रहिया पाई जागा नथिला। तो देह खराब जो क्षीर तो खिया होनी तो सेगुड़ा को सब मु छेना काटिदेली। तो काटिदेले जगटा टिके सर्ट हो परे गुनगुन पाई कि समस्त पाई किछि टिफिन टिके करदेले भी दिन हो जिवो छेनाटा काटिकी पुणी मु फ्रिज रे ताको रखिदेबी। वर्तमान लाइन तो नहीं गुनगुन को गली पचारिया पाई किरे बादाम चटनी करी हबनी पिठारे जे आलू पुर देछि सेमती सॉस देकी खाइदेबु ना। हाँ माँ खाइदेबी। आ रूपाली कहला मोर किछि टेंशन नहीं तार तो मुहरे हस अछि जहाँ देले से खाइदेब। आउ एपटे आमर से समय जो उठीथिला कुमकुम मामा आमर शुई पड़लानी। मुनि जा मोर बेबर शांति हेछि मु मोर आराम से काम करिबो कारण सी उठिले खाली खाइबा पाई तार टेंशन। रूपाली आ गुनगुन को कही लाइन आसिले मते कहब तो नहले बादाम चटनी तो मैंने खाई पारिबनी। और जिते बेले लाइनटा आसी जाइए 2 जन मत एका स्वर रे कही उठले जे लाइन आसी जाइए। तो मु डेरी न करिकी झटपट चलीगली बादाम चटनी पाई प्रिपेरेसन करने। बादाम तो भाजिकी रखी तो देखिपे बादाम को सब एमती फुंकुची जे चुपा गुड़ा सब उड़ी जाऊँगी। और झटपट रेडी करने भी चटनी चटनी हो गले मोर काम शेष। कहीं दशा सांगरे टिके चटनीटा हेले टिके भल लगे। आ वर्षा तो पाग छुआ मानकर आज पूरा माने सकाळिका टिफिनटा पूरा जमिबो हेई जे केते झटपट हो गला मोर दशा और चटनी। आउ गुनगुन पाकु नहीं गुनगुन कह माँ मते देल कि मुझे यही तो पाई नुहे एटा तो बड़ भाई पाई नहीं जा आगे ताकू दे आसबू तापर तम मानक पाई मु माने प्रिपेयर करी।
ଏଇ ଯେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କୁମକୁମ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁମକୁମ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଉଠିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ନିଦଟା ତାର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ନ ଗାଧେଇକି ଖାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ, ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି। ଦେହ ହାତ ଭୀଷଣ ବଥା। ଆଉ ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ବି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଆଜି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସକାଳିକାର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଉଛି, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଁ ଖାଉଛି। ସକାଳିକାର ଖାଇବା ପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା, ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଓହ, ଏଇ ଦେହ କଷ୍ଟରେ ମୋର କିଛି ମନେ ହେଉଛି କିଛି ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ ଭାବିକି ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଗଲି ବିଲାତି ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଜି ରୂପାଲି ଆଉ ଗୁନଗୁନକୁ, ମୁଁ ଦେଖ ସକାଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଛି, ଏଇବାରେ ତୁମେ ଖରାପ ଖାଇବ ନା। ହଁ ମା, ଯାହା କରିଦେଲେ ସେୟା ଖାଇବ। ତ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ପୋଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ଆଳୁ 4ଟା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏତିକି ଚଟଣିଟା ହେଲେ ଆମ 4 ଜଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଠିକ୍ରେ ପୋଡ଼ି ପାରେନି ଆଳୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ଦେଇଦେଲି ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଭାତଟା ବସେଇକି ଖାଇବୁ। ଏଇ ଯେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନରେ ନା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ନିଏ। ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସବୁ ରେଡ଼ି। ବାସ୍, ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ମୋର ମନା। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଝିଅ ମୋର କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, ମା ତୁମ ଦେହଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ। 2 ଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବିଲେ ବି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା, ମୋ ଝିଅ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଠିକ୍ରେ ନିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶୋଇ ରୁହେ, ଛୁଆଟା ଟିକେ ଖେଳେ। ତ ଛୁଆ ମଣିଷ ତ, ସିଏ ଚାଲାକ ହେଲେ କିସ ହେବ, ମା ତ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:30। ଆଉ 11:30 ବେଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତକିଆକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସତ ସିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ରେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ନିଦ ଆସିଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର 11:30, 12ଟା, 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାଟା ସେମିତି ଟେକା ହୁଏନି, କେବଳ ତା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସରେଇ ରଖିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ଫୁଲ ଦେବ। ଯେହେତୁ ଦେହ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ, ମା ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ସତ, ପୁଅ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଝିଅ ଥିଲେ, ଏମିତି 100ଟା ଝିଅ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସକାଳେ, ମୋତେ କହିଲେ ଦିଦି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଶିଖେଇବ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କିଛି ଶିଖିଯାଇଛି, ଆପେ ଆପେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି, ବହୁତ ବୁଝିଯାଇଛି। ସତ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୋ ଘରର ଠାକୁର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୁନଗୁନର ଏଇ କୁନି କୁନି ହାତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ଫୁଲ ରଖିଦେଉଛି। ତ ଠାକୁର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇବାରେ ଏଇ ଘରର ଭାଗ୍ୟବାନର ପାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟ ଛାଟ କରିଦେଲେ, ମା ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ, ମୋର ସେବା କର। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲି ତାର ଦାସୀ ଭଳିଆ। ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମନ ଭିତରେ, ଦେହ ଭିତରେ ସବୁର କଷ୍ଟ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତା କାମ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମୋତେ 100 to 100% ମାନେ ଉଠି ଆସିକି ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେହର ବଥା ଅନେକ ଅଛି, ତଥାପି ତା ସେବା ମୁଁ କରିଚାଲିଛି। ଆଜି କୁମକୁମକୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ବସେଇକି ମୁଁ ଥକିଗଲି। ତ ମୋର ଏନର୍ଜି ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ଜାଣିପାରିଥିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଗ୍ଲୁକୋନ୍-ଡି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏକା ତ ଖାଇବିନି, 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି 2 ଗ୍ଲାସ୍ କଲି। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇନେଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ବି ଖାଇନିଅ। ବାସ୍, କୁମକୁମ ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ବସିଲେ ଅନେକ ଟାଇମ୍ ବସେ। ତ ମୁଁ ଦେହରେ ବଥା ଥିଲେ ବି ବସିଲି ମେସିନ୍ ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସିଲେଇ କରେ ସେ ଜାଣେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେହରେ ବଥା ଥିଲେ ବି କିଛି କାମ କରେ। ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ଯେ ମୋର ଏତେ ନିଜର, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ବସିଲେ ବି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ମିସ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ଏ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିବ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିନେବ ଯେ ମିନୁ ଏଇଠି ବସିଛି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ନା ନା ବାବା, ତୁ ମଲେ ମେସିନ୍ଟା ରଖିବିନି, ମେସିନ୍ଟା ମୁଁ ଆଗେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆମ କୁମକୁମ ବାଥରୁମ୍ରେ ବସିବ ମାନେ ମେସିନ୍ଟା ଘୁରିବ।
तो सी उठिले अनेक किसी जिनस सब एक्टिव हो जाती जमीक आमर ये वाशिंग मेसीनटा पूरा एक्टिव होगी घं घं होगी घूरे कहीं तार लुगा सांगरे आम लुगा भी सब मेसीन रे पड़े। बास यही बारे कुमकुम गरम गरम पिठा करदेकी रखिकी ताकू गधेवाई जाइली छुआ मोर कांदिलाणी 12:30 पार हेलाणी। यही कष्टटा देखिले मु सबुबले भावे भगवान मो शत्रु को भी एमती पिला न दियंतु। आउ डेरी न करिकी कुमकुम को खइवाई लगिगली सी खाईदिए तार सीना माने पेट शांति हुए मोर आत्मा शांति हो जाए कहीं मोर निरीह छुआटा बिचारी कही पारेनी भूक कौन सुस कौन किछि कही पारेनी। तो सेथिपाई मु सबुबले कहे मु 100 पुण्य करे सबुबले भाभी नहीं मु ता सेवा नुहे मो ठाकुर सेवा ही करछि मो ठाकुर फूल न पाइले कौन हम कुमकुम जेतले खाईदिए मु भावे मो ठाकुर पूजा पाई होचंती। एई किछि समय भितर रूपाली मो पाई गोटे कपड़ारे मोदी तैयारी करछि देखंतु तो छुआ मानकर कलाकारी। आ दीदी से समय खाइबार नहीं आछि मु दीदी मु आज तो सांगरे खाई परिबिनी तू एका खाइने कहीं ना मते भूख नहीं कि रुचि नहीं कौन से जिनस तो दीदी से बसिकी निजे सब खाई नौछि। आ मो कलिमी गछ गुड़ा देखो पत्र गुड़ा सकाଳେ एते छोट थिला सी आउ टिके टिके बड़ हो गलानी मुनि बा कि सुंदर देखाउछि। तो एई बारे कुमकुम रो एमिति दोहलिबाकू देखिकी मु कहिथिली जे मो ठाकुर पूजा पाइछन्ती सत मो ठाकुर ही पूजा पाई जाइछन्ती। 1:30 पर प्रेसर कुकर रे भातटा बसैतिली भूख लागिलानी आम समस्त को। तो आज इच्छा थिला जे गरम गरम भात तो खाइबी भूख तो सेमती किछि रुचि नहीं जदि काले गरम गरम प्रेसर कुकर भात मते भल लागिवो तो सेथिपाई प्रेसर कुकर रे भातटा करनेली। आ समस्त को भूख लागू न लागू गुनगुन को टोटाली भूख नहीं माने टाइम हो गलानी जे खाइबो खाइबो जे न खाइबो नहीं सीधा चली आस बाढ़ी की रखीदेली जानचन तो देह गरगर करछि। तो सेई भितरे जहाँ जमती पारछि तो भात बाढ़ी देली आलू चटुनी आम रूपाली कहली नैया समस्त बाढ़ी दे आम खाइबा बसी जाऊ जे जहाँ पारिबो अल्प अल्प खाई सारला परे पुणी रेस्ट न नहीं मेसीन पाखरे बसिली आउ सान झील को किसी पढ़ा देदेली जे तू एतिकी कर सारा पर तू शुइबू आजिकाली ताकू भारी निद मार्ची। तो परीक्षा पाखे आसलानी पाठ पढ़ा प्रेसर हम काले कहीकि दीपर शुई पड़े मुझे कहली तू आगे मत पढ़ाटा दबू तापर जाइकी शुइबू। पढ़ा दबा पर आउ 5 मिनिट भी डेरी न करिक आटापाटा शुई पड़ला देखन केमती आ टाइम हो गलानी 4:30 तो 4:30 पर्यंत सान झील शुईची तो जस्ट से शुईला आउ एपटे देखो मोर प्रिय सारा जीवन साथी चाह रही गालटा को टे चिपिदेली तो देखिपारे तकिया छाटी देछि मु कहले तू तकिया छाटी देछु मुझे पुणी तकियाटा ता ऊपर फिंग दे पुणी छाटीदेव देखन ए जे तो एमती तार माने राग। तो मते भारी मजा लगिला जे केही जने मते चाह रही मु चाहची आ सी चाहची केही जने मो सांगरे रही। तो जेहेतु 4:30 पार हेलाणी तो दीदी तो मो पाखरे सबुबले थाए माने दीपर से शुए। तो दीजा आम माने ग्रीन टी नहीं कि बसी गलु जेते ग्रीन टी हार्बल टी जहाँ पाई माने खाइले भी स्वास्थ्य कौन कमुची। वर्तमान हो गलानी संध्या आ संध्या बेले दीदी मोर चाट प्रोग्रामटा करछि मते जेहेतु रुचुनी तो दीदीर आज आयोजनटा थिला तो चाट बनईतिला समस्तंको पई कहला मीनू तते रुचिबो जदि काले तो सत कथा कहया पई गले एमती चा तो भाग्य रे थिले मिले। तो मते मो बड़ जा बहुत किछि जीवन उपकार करछि जेटा कि मु शेयर भी करि परिबिनी एते उपकार। आउ गछ गुड़ा देखन मो गछ किंतु सबु देखुछि आमे कोन करछे कोन नाही आ ता संगरे गुनगुन चातक पक्षी रकम चाहि रहिछि केतेबेले चाटटा ताकू दिया जिवो से खाइबो कुमकुम चाहिछि रूपाली चाहिछि समस्त अपेक्षा करछंती आ दीदी हमर रेडी करछि। आ मु तो मोबाइलटा धरछि ए जे रूपाली अपेक्षा करछि देखि पारते केमती गुनगुन कोन मोबाइल नै सब खेलिलाणी आ कुमकुम तळे बसछि ए जे कुमकुम तार ऊपर को चाहिकी बसछि केतेबेले चाटटा मिलिबो आ से खाप खाप करी खाइबो। जो मानकर चाट प्रिय से मानक पार्टी तो लाल गड़ुव आ मोर अति प्रिय निजर मो हजबैंड तांको पार्टी एटा देखिकी निश्चित लाल गड़ब कहीं तांकर बहुत फेवरेट चाट जेते दिन रहिले मास सारा जे केते थर चाट खाइले तार माने सीमा नाई। तो दूर रे थिले मध्य से जेगुड़ा मिस करती तो मते भी भारी कष्ट हुए थिले तांको पाई भी बहुत किछि आयोजन हेई थांता खाई थांते खुशीर एटा मुटिके अफसोस करे। तो कौन करिबा वर्तमान छुआ मान आगे बाड़ी दिगला। हाँ आज आ कुमकुम को आगे दिहनी कहीं मु खाइला बेले ताकू खइबी तो सेथिपाई आगे रूपाली आ गुनगुन को आज बाड़ी दिखाई आगे। बास
ସଭା ଶେଷରେ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ତ ଦିଦି ଆଗେ ଖାଇ ନେଉଛି। ତ ଦିଦି କହୁଛି ମିନୁ ତୁ ଖା ଖା, ମୁଁ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇବି। ଏଇବାରେ ସଭା ଶେଷରେ ଆମ ମା' ଝିଅ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁମକୁମକୁ ବେଶୀ ଚାଟ୍ ଦିଆଯାଏନି, କାହିଁକିନା ତାର ପାଇଖାନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତ ମୋତେ ଯେଟାକି ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ତଥାପି ମା' ମନ ତ ବୁଝେନି। ମାନେ ହଉ ମୁଁ ଯଦି 4 ଚାମଚ ଖାଇବି ତାକୁ 2 ଚାମଚ ହେଲେ ଦେବି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ମୋ ମା' ଦେଉ। ସବୁବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମା' ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ତ ଆଜି ତାର ସେଇ ଅବସୋସଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ଆଗରୁ ଖାଉଥାଏ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରେ କାଳେ ଯଦି ପାଇଖାନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚେଇକି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ ହେଲା ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦିଏ, ସିଏ ବି ଯାହା 2 ଥର ହେଲେ ଖାଉ। ତ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର ଏମିତି ହିଁ କଟିଲା। ମା' ସବୁବେଳେ ମା' ହିଁ ହେଇଥାଏ, ସତ କଥା ନା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯାହା ନଥିଲି ତାର ଅଧିକ ଗୁଣ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ମାନେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପୁଣି ଯେମିତି ପାଣି ପାଇଲେ ବଞ୍ଚି ଉଠେ, ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ଉଠେ। ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରି ବସେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ପୁଣି ଆଜି ବିଦାୟ ନେଲି।